अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुनैद और आज हम बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक हाजिर हुए हैं आपको दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान है। तिलावत कुरान पाक का नाम है सूरतुल तकवीर की। हम आज तिलावत कुरान पाक समाअत फरमाएंगे, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत तिलावत कुरान पाक थी। तो वीडियो को करते हैं ये बेखत्म। मिलता है किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी तिलावत कुरान पाक वाली वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दें।